बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आपको ये वीडियो जल्दी मेरी इसलिए चैनल पर देखने को मिल रही है क्योंकि ये आज वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शब रात पे जो अमल, जो वजीफ़े, जो नवाफिल जिस तरह से पढ़ने हैं वो आपको बताए हैं और वो कितने कारआमद हैं, वो कितने पावरफुल हैं, ये आपको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा हो जाएगा। आप वापस मेरे कमेंट बॉक्स में आकर यकीनन मुझे दुआएं देंगे। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो पहले आप जाकर मैं ऊपर लिंक दे देती हूँ, इसको वॉच कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने ये वीडियो आज नहीं देखी तो समझें कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इतनी इबादत के बाद अगर आप कहें कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मसला हुआ या क्या हो गया, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती या क्या इशू है, तो आपको आज पता चल जाएगा। ऐसे 7 बंदे शेयर करने वाली हूँ जो कि कुछ भी कर लें उनकी तीनों रातों में कोई इबादत, कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। वो तीनों शख्स कौन हैं, वो तीनों लोग किस किस्म के हैं जिनकी शब कदर में, शब रात में, शब मेराज में कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो कितने ही वजीफ़े कर लें, कितने ही अस्कार कर लें, कितने ही नवाफिल पढ़ लें, कितना ही कोई सदका ना दे दें। तो आपको मैं बताने वाली हूँ, पहला ऐसा शख्स है जो कि मुशरिक है। ज़ाहिर है जिसके दिल में शिरक है, जो अल्लाह को ही एक नहीं मानता और है और अमल कुछ और है, वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने नीयत देखनी है, हमारे दीन में भी यही है कि नियत मेन चीज़ है। आप नियत अगर हज की भी कर लेते हो ना तो अल्लाह ताला चाहे तो वो भी कबूल कर लेता है। तो बस नियत को पाक साफ रखिए, नियत को अच्छा रखिए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं जो कबूल करनी है, आपकी नियत देख के, आपका दूसरों के साथ रवैया देख कर कि कैसी नियत है, उस तरह कबूल करनी है। अल्लाह ताला ने आपके कपड़ों से, आपके बैरूनी तरीक़ों से कोई ऐसी दुआएं कबूल नहीं करनी, क्योंकि अब अगर ऐसा होता तो सारे अमीर, सारे अच्छे, सारे पाक साफ कपड़े पहनने वाले लोग, सारे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग ही दुआएं कबूल होती, उन्हीं की होती, आम लोगों की कबूल ना होती। अल्लाह ताला नीयतें देखता है, बंदे के अंदर क्या है वो देखता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जी पहला वो जिसके अंदर शिर्क हो, ज़रा बराबर भी शिर्क हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूसरा ऐसा कौन सा शख्स है। और ये आपको पता है हमारे हर एक में ये कमी है, हर एक में ये चीज़ है। मैंने आपको पहले भी ये वीडियो शेयर की है कि पता नहीं क्यों हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम होती जा रही है। बुग़्ज़, हसद, कीना हर एक के साथ इतना रखा जा रहा है। हसद तो हर एक को कामयाब होता देखकर हम बिल्कुल नहीं सिखाते जी कि वो क्यों पैसे कमाने लग गया, वो क्यों अच्छा खाने लग गया। या अगर आपके दिल में किसी के लिए गलत चीज़ें हैं, आप किसी को बुरा जानते हैं और फिर ऊपर अच्छा साबित करना, और ये चीज़ें भी गलत हैं। आपके अंदर जो होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ मतलब नहीं ठीक तो आप उसके साथ उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए, क्या फ़ायदा, सब चीज़ें यहीं रह जानी हैं, सब कुछ इधर ही रह जाना, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना। तो इसलिए जितना टाइम है इंसान का अच्छे से गुजर जाए, तो ये रात ही इबादत की रात है, ये रात ही माफ़ियों की रात है, ये रात ही अपनी जो गलतियाँ हैं उन पर पछताने की रात है। आज पछता लीजिए, आज रो लीजिए, आज अल्लाह से मांग लीजिए, जो मांगना है मांग लीजिए। किस तरह मांगना है वो मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ। अब जी तीसरा बंदा कौन है? अल्लाह माफ़ करे, तीसरा बंदा वो है जिसने कोई कत्ल किया हो, जो कातिल हो। कहते हैं एक कत्ल आप करते हो तो आप वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो आप सोचें कि अल्लाह के नज़दीक ये कितनी बड़ी बात है, इसलिए इस काम को तो कतई तौर पर नहीं करना। अगर आपको कोई बंदा नहीं अच्छा लगता, कोई बंदा नहीं सही लगता, उससे आप दूर हो जाइए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसका मामला उसके अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए, और बेशक अल्लाह अच्छा इंतकाम लेने वाला है। तो चौथा बंदा कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये हमारे अंदर बहुत आम होती जा रही हैं चीज़ें, शायद हालात हालात के ऊपर आप डिपेंड करो जी, कि हालात ऐसे हो गए हैं कि हम किसी से मिल नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं। चौथा क्या कौन है जी? ताल्लुक़ करने वाला, कता रहमी करने वाला। ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स अमीर हो जाते हैं, कुछ सेटल्ड हो जाते हैं, अच्छे उनके रहने रहन-सहन अच्छा हो जाता है, तो अपने गरीब रिश्तेदारों को वो मुँह नहीं लगाते, या उन्हें कह लें कि ज़ाहिर है वो उनकी बराबरी के गिफ्ट्स भी नहीं देंगे, उनका लेन-देन भी उनके लेवल का नहीं होगा। तो ऐसा-ऐसा उनसे कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि इस्लाम में पहला हक कौन सा है? वो रिश्तेदारों का होता है। अगर आपके रिश्तेदारों में
کوئی اس قابل نہیں ہے, کوئی سیٹل نہیں ہے, تو آپ کو جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کرنی ہے. ہاں, رشتہ داروں کے بعد آپ کے ہمسائے آتے ہیں, پھر ہمسائے کے بعد آس پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے جاننے میں مطلب کوئی آتے ہیں, ان کی ہیلپ بنتی ہے. لیکن فرسٹ آف آل آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے, آپ کو ان کو لیول پر لے کر چلنا ہے. سب اس دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جانا سوائے اس کفن کے. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور پانچواں کون سا بندہ ہے جی, جو متکبر ہو. پھر وہی بات آ جاتی ہے, جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے, جس کے پاس کہتا ہے نا جی 4 پیسے آن دینے تھے, منہ ہی بدل لینا, منہ ہی سائڈ پہ کر لینا, وہ والا حساب ہے. تو ویسا نہیں کرنا. تکبر کس چیز کا, کس چیز کا تکبر؟ جس زمین پر آپ چلتے ہو, مطلب کہ وہ زمین آپ کی نہیں ہے, تو کس بات کا تکبر؟ یہ زمین پھٹے اور آپ اندر دفن ہو جائیں, اس پہ بھی آپ کا بس نہیں ہے. یہ میرے اللہ کا بس چلتا ہے ہر چیز پہ, ہمارا کسی چیز پر بس نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی پیسے آتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے, تو وہ اسی رب کی وجہ سے ہے. اگر اس نے نہیں چاہنا تو آپ کو وہی رزق ملے گا جو ایک غریب کو ملتا ہے, یہ اس رب کی وجہ سے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کھانا سیکھیں, اس کو بانٹ کر کھانا سیکھیں. جتنا بانٹیں گے وہ آپ کا سرمایہ ہے, جو دیں گے اللہ کے نام پہ وہ آپ کا سرمایہ ہے. جو آپ نے اپنے پہ لگا دیا, جو ویسٹ کر دیا, اس کا آپ کو پوچھ ہوگی اس سے. کہتے ہیں روپیہ بھی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہاں لگایا تھا, کس طرح لگایا تھا. تو جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے وہ اللہ سے ہماری ایک سودے بازی کہہ لیں وہ ہے. قیامت والے دن وہ ہمیں ریٹرن ملنے والی ہے, تو وہی فائدے مند ہے, وہی کریں. چھٹا کون سا بندہ ہے؟ شرابی یا حرام خوری کرنے والا. اور آج کل حرام خوری اتنی عام ہو گئی ہے, اتنی عام ہو گئی ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جائے گا, اس پر لیم ایکسکیوزز دیے جائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اب جائز ہے, یہ اب چل سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور اگر شراب کا ایک قطرہ بھی آپ کے پیٹ پر گیا ہے تو وہ آگ ہے, حرام خوری بھی آگ ہے. تو اس سے بچیے, قیامت والے دن یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑے گی کہ ہمیں کیوں حرام کھلایا تھا. ساتواں وہ بندہ ہے جو کہ ہمارے میں ہے, ہر ایک میں ہے, اور خاص کر ہم جیسی عورتوں میں. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں بچائے, اللہ ہمیں معاف کرے آج کی رات کے صدقے, اور بس بخش دے. وہ کون ہے؟ چغل خور, غیبت کرنے والا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لڑکیاں جہاں, عورتیں جہاں 4 اکٹھی ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ سب باتیں تو چلتی ہیں. تو یہ ہم گناہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. کبھی سمجھ آتی ہے, کبھی کسی کو کہہ دیں بھائی پلیز اس کے بارے میں یہ بات نہ کرو, تو وہ برا منا جاتا ہے. ایسی محفل سے, ایسے لوگوں سے, ایسی چیزوں سے دور رہیے, ایسی باتوں سے دور رہیے. جتنا ہو سکے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں, جتنا ہو سکے اللہ سے لو لگا لیں, اللہ کے قریب ہو جائیں. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو جس میں ہیں. آج کی رات کے صدقے معافی مانگ لیں. میرا لاسٹ والا ولاگ دیکھیے, آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کون سی مین چیزیں کرنی ہیں. میں انشاءاللہ ٹائم لگا تو اور وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ نے وہ کرنے ہیں. روزے میں کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاؤں گی. تو جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے میری ویڈیوز, اور آپ کو کیسی لگی ہیں وہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. جن میں یہ چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں, اور یہ سب وظیفے, یہ سب عمل کر کے وہ سب پا لیں جو وہ چاہتے ہیں. میری طرف سے اللہ حافظ.